Oke, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya melalui Ibu yang telah melahirkan kita, mengasihi kita, dan membesarkan kita di dalam Tuhan. We give thanks for God's grace through our mothers who has gave birth to us and also guided us to grow. Sekarang saya ajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-13. Let us now open our Bibles to Matthew chapter 13. Saya akan bacakan bagi saudara Matius 13 ayat 44 sampai 46. And I will read for us Matthew chapter 13 verses 44 to 46. Sudah bisa melihat di layar yang atas bahasa Indonesia, yang bawah bahasa Inggris. You can see it on the screen there. The one on top is the Indonesian translation and the one at the bottom is in English. Saya baca sekali Indonesia dan bersama-sama saudara yang kemudian sekali dalam bahasa Inggris. And I will read for us with us all, in Indonesian, and then we'll read it one more time in English. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. English. I'll read it in English. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. The parable of the hidden treasure. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. And in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. The parable of the pearl of great value. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us come together in prayer and ask for God's guidance. Bapa di surga, kami saat ini siap merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Our Father in heaven, we are now ready to meditate upon your words. Kami memohon Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami. We ask that may your Holy Spirit lead each one of us. Sehingga setiap kebenaran yang boleh kami dengar boleh membentuk akan hidup kami. So that all the truths that we receive will shape our lives. Menumbuhkan akan iman kami. Give growth to our faith. Sehingga hidup kami boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. So that our lives may be more and more according to your will. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. To be a life that pleases you. Hidup yang mengalami sukacita berlimpah-limpah di dalam Tuhan. A life filled with abundant joy in God. Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. We pray and we surrender all of us into your hands. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, tahun 1962 seorang pedagang barang rongsokan di Italia menemukan satu lukisan yang digulung. Brothers and sisters, in the year 1962, a junk dealer in Italy found a painting that was rolled up. Lukisan ini ditemukan di sebuah basement, sebuah villa di dekat Pulau Capri di Italia. It was found in a basement in a villa near the island of Capri. Luigi Lorusso yang menemukan ini melihat lukisan ini, membukanya dan melihat satu lukisan yang agak aneh. The person who found it, Luigi Lorusso, saw this painting, and he saw that it was kind of weird. Tetapi dia rasa aneh, tetapi juga seperti menarik sekali. He thought to himself, it looks kind of weird, but it's also interesting. Lukisan inilah yang ditemukan, boleh dimunculkan di layar. And this is the painting that was found, and it's shown in the screen. Dan kemudian di frame dengan frame yang murah. And the painting was then framed with a cheap frame. Dan kemudian diberikan kepada istrinya. And was given to his wife. Nah, lukisannya yang ditemukan digulung. So that was the painting that was found being rolled up. Dan istrinya waktu menerima ini juga rasa ini lukisan apa? And when the wife saw the painting, she also thought to herself, what painting is this? Tapi dia sudah dikasih oleh suaminya, digantung saja di rumahnya. But she received it from her husband, and so she hung it at her home. Dan digantung kira-kira hampir 50 tahun di rumahnya. And it was in their homes for roughly 50 years. Tapi tahun 1980 sebenarnya anak mereka, Andrea Lorusso, itu belajar di sekolah tentang Picasso. And in the year 1980, their daughter, Andrea Lorusso, studied about Picasso in her school. Dan dia merasa ini mungkin lukisan yang sangat berharga.
And she suspected that the painting might be a very precious painting. Dia kasih tahu orang tuanya, tapi orang tuanya percaya tidak percaya, terus bertahun-tahun berlalu. She told her parents, and they tried to understand what's going on, and years gone past. Sampai satu hari kemudian mereka mulai merasa mungkin memang ini adalah lukisan dari Picasso yang sangat terkenal itu. Until at one point they thought to themselves, what if this is actually a painting from Pablo Picasso? Maka mereka mulai melaporkan kepada badan yang berotoritas, dan mulailah satu proses yang panjang bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa ini adalah lukisan yang otentik dari Picasso. And basically from then they brought it to a body that basically assessed the painting and to see if it was actually authentic. Khususnya karena ada tulisan di atas itu tanda tangan Picasso. And this made sense because there was a writing on top which says Picasso. Akhirnya September 2024, 2 tahun yang lalu kira-kira, itu dinyatakan lukisan ini memang otentik lukisan dari Picasso. And in September 2024 it was declared as an authentic painting from Picasso. Dan diperkirakan harganya pada waktu itu sekitar 9,6 juta dolar. And at that time the painting was worth for around $9.6 billion. Saudara bisa bayangkan betapa senangnya keluarga Lo Rosso ini, kaget sekaligus terharu. Can you imagine the joy of the Lo Rosso family who were shocked but also rejoicing? Apalagi kalau kemudian diakui oleh Picasso Foundation, harganya bisa double atau triple dari jadi mungkin lebih dari 20 juta dolar. And if this painting was approved by the Picasso Foundation, it will be worth double or even triple its price. Saudara sekalian, ini satu penemuan yang akan mengubah hidup mereka. Brothers and sisters, this is a discovery that changed their lives. Saudara sekalian, inilah yang kita lihat dari perumpamaan yang kita baca hari ini. And this is what we see from the parable that we have read today. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Mulai minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan, dan khususnya perumpamaan itu mengajarkan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. And starting from last week we went through the series on the parables, and these parables are talking about the kingdom of heaven or the kingdom of God. Hari ini kita mau belajar salah satu natur atau hakikat daripada kerajaan sorga itu, yaitu dia adalah seperti harta yang sangat mahal, yang sangat berharga. And today we will learn about the nature of the kingdom of heaven, which is like a treasure that is very precious. Tetapi sebelum melihat itu, kita melihat juga di sini sebagai introduksi bahwa harta yang sangat berharga, sangat mahal itu terpendam di tanah, di ladang. But what we can see here today is that this treasure that is very precious and very expensive is actually hidden in a field. Kita sudah membahas tentang kerajaan sorga ini, berbicara tentang kedatangan Kristus, tentang berita yang dia bawa, tentang apa yang dia kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya. And we've talked about how the kingdom of heaven is about Christ coming and also about his death and resurrection. Melalui seluruh yang dia kerjakan, Kristus memulai akan kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang sudah datang ke dalam dunia. And through all that he did, Christ started the kingdom of heaven that has come to this world. Menyatakan kuasanya atas sorga dan bumi, atas segala aspek daripada hidup manusia. Christ declared his power over the heavens and the earth and over all human affairs. Ini adalah kabar baik, berita kemenangan daripada Kristus, dan semua orang yang akan diundang masuk ke dalam menjadi anggota kerajaan sorga ini. And this is good news, the good news of Christ for all those who are invited. They are welcome to be members of the kingdom of Kristus Christ. yang datang mengalahkan kuasa dosa yang mencengkram semua manusia. The Christ who conquered sin, the sin that conquers all of humanity. Kristus yang datang mengalahkan kuasa maut melalui kematiannya sendiri dan juga kebangkitannya dari kematian. Christ who conquered death through his death and also who has risen. Dan dia berkuasa atas seluruh alam semesta, mulai dari hidup kita sekarang sampai kemudian dia secara sempurna nanti ketika dia datang kembali kedua kalinya. Christ who is also the ruler of our life now and also in the second coming.
Dia akan datang dalam kemuliaannya dan semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut dan menyatakan dia adalah Tuhan. As Christ will come, all tongues and nations will confess that he is God. Sekarang ini kerajaannya sudah hadir di dalam hidup dan pelayanannya dan juga kemudian dilanjutkan di dalam hidup dan pelayanan dan pekerjaan daripada gerejanya. And his Christ's kingdom has come, and we see this in Christ's ministry, and now it is continued by the church. Ini adalah kerajaan sorga yang sebelumnya tersembunyi tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada kita melalui Kristus dan kemudian melalui gerejanya. This is the kingdom of God that was previously hidden and now revealed through Christ and his church. Namun demikian kerajaan sorga ini tetap tersembunyi bagi mereka yang akan binasa, yang terus menolak akan berita Injil kerajaan sorga ini. But the kingdom of God is still hidden to those who are perishing, who reject the good news of the kingdom of God. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 mengatakan. For example, in 1 Corinthians 4 verses 3 to 4 says, 2 Corinthians. Yeah, 2 Corinthians, not 1 Corinthians. Yeah. And even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of Christ. Jadi Injil yang dibawa oleh Kristus dan kemudian diterima oleh murid-muridnya, and so the gospel that is brought by Christ and received by his disciples, dan kemudian umat murid-muridnya dipanggil untuk memberitakan Injil kerajaan sorga ini, and these disciples were then called to preach the gospel of the kingdom. Akan ada orang-orang sebagian yang menerimanya seperti minggu lalu kita sudah mendengar. There will be those who receive the message as what we've covered last week. Tapi ada untuk sebagian orang lain lagi tetap Injil yang sangat berharga ini seperti harta yang tetap tersembunyi. But for another group, this gospel is a precious treasure that is hidden. Ini seperti Humpty Dumpty itu satu kali keluar dan mengatakan, aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. This is like Humpty Dumpty who said, I can't see anything. Padahal dia sedang menutup matanya. When in reality he's actually covering his eyes. Dan semua orang tertawa karena dia tidak bisa melihat, bukan karena apa-apa, bukan karena dia buta, bukan karena penyakit, tetapi karena dia menutup matanya. And everyone laughed at Humpty Dumpty because he wasn't blind or he didn't have an illness, but it was because he covered his own eyes. Sebagian orang di dalam dunia ini meskipun Injil diberitakan kepada mereka, mereka akan tetap menolaknya, mereka tetap tidak bisa melihat bahwa ini adalah harta yang sangat berharga. And there are people in this world who, after hearing the gospel message, they still can't see that this gospel news is a treasure. Salah satu contohnya adalah orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. And an example of a person in this category is the rich young ruler. Dia datang dan berkata kepada Yesus, apa yang guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. And he asked Christ, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan beberapa hal kepada dia apa yang harus dia lakukan. And Christ told him to do some things. Dan dia katakan, dari muda aku sudah melakukan itu semua. And the rich young ruler said, "I've done this since my youth. Apalagi yang masih kurang?" What is lacking?" Maka Tuhan Yesus melihat dia dengan penuh kasih And Christ then looked upon him in love. dan mengatakan hanya satu saja yang kurang. And he said, "There's only one thing that you lack. Pulanglah, jual seluruh hartamu, bagikan ke orang miskin, dan kamu ikutlah aku. He said, "Go and sell all that you have and give it to the poor and follow me." Dan secara ironis Alkitab menutup cerita ini dengan satu kalimat. And ironically, the Bible closed this account with one sentence. Pemuda yang kaya ini pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Which says, the rich young ruler went away sorrowful because of his many possessions. Artinya dia menolak menjual seluruh hartanya untuk mengikut Yesus. Which means that the rich young ruler didn't want to sell all that he has to follow Christ. Artinya meskipun dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya tentang hidup yang kekal, so that means even though he came to Christ to ask about eternal life, bagi dia akhirnya hidup yang kekal itu tidak berarti, jauh tidak berarti dibandingkan dengan harta bendanya. what was actually true is that he didn't treasure eternal life more than what he had. Harta bendanya lebih berharga daripada hidup yang kekal. He saw that his possessions are more valuable than eternal life. Saudara sekalian, ini adalah kontras dengan perumpamaan yang dikatakan di sini.
Brothers and sisters, this is in contrast to the parable that we are reading today. Artinya adalah dalam perumpamaan ini orang yang menemukan harta ini adalah orang yang sudah terbuka hatinya. In this parable, the person who found this treasure is a person who has been enlightened. Dia melihat ini adalah harta yang terpendam yang begitu berharga. This person saw that this treasure is a treasure that is hidden. Sama seperti yang kedua juga, hal kerajaan sorga seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. And in the second parable as well, the kingdom of heaven is like a pearl of great value. Ya, as a merchant looking for fine pearls. Ya, ini adalah seorang pedagang yang menemukan, dia mencari akan mutiara yang indah yang sangat sulit untuk ditemukan. And this merchant is in search of a fine pearl that is so hard to find. Dan mereka ketika menemukan harta yang sangat berharga ini, And who on finding this one pearl of great value, mereka pergi pulang dan menjual seluruh hartanya dengan sukacita karena mereka menyadari harta yang mereka temukan adalah lebih berharga daripada semua harta yang mereka miliki. they went and sold all that they had and bought this treasure because they saw that what they have acquired here is more precious than what they had in the past. Artinya adalah artinya sesuatu sudah terjadi di dalam hati mereka. That means that there's a change in their hearts. Sebelumnya kita semua adalah seperti juga orang muda yang kaya itu. And previously we were all like the rich young ruler. Kita tidak pernah bisa melihat Kristus, keselamatannya, dirinya lebih berharga dari semua yang kita miliki. In the past we didn't see Christ, His salvation, and Christ Himself as more precious than all that we have. Kita memiliki apapun selain daripada Kristus yang sangat berharga. We had everything else but Christ, who is most precious. Tetapi ketika Roh Kudus membukakan hati kita, But when the Holy Spirit opens our hearts, mencelikkan mata rohani kita yang buta, opens our spiritual eyes that are blinded, kita boleh mengerti dan melihat Kristus itu lebih berharga daripada segala sesuatu. we can then see and know that Christ is more precious than anything else. Inilah natur daripada orang-orang Kristen. This is the nature of Christians. Inilah natur daripada orang-orang yang menjadi anggota daripada kerajaan surga. This is the nature of those who are members of the kingdom of heaven. Meskipun mungkin kita tidak mengerti sepenuhnya, Even though we might not understand this in its full tetapi details. orang Kristen yang sejati adalah orang anggota kerajaan Allah yang sejati adalah dia yang datang kepada Kristus dan menyadari Kristus dan beritanya apa yang dia kerjakan, keselamatan yang dia berikan lebih berharga dari semua yang dia miliki. But genuine Christians, genuine members of the kingdom of God are those who come to Christ and realize that through His work and salvation that Christ is more precious than all that they have. John Piper mengatakan seperti ini, And John Piper said this: "No one is a Christian who does not embrace Jesus gladly as his most valued treasure." Tidak ada orang menjadi orang Kristen tanpa datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita sebagai harta yang paling berharga. And John Piper basically says that no one is a Christian who doesn't come to God with joy because he embraces God as his highest treasure. Gambaran tentang mutiara juga yang sangat indah berharga ini juga menekankan hal yang sama. And the pearl imagery in the parable also emphasizes the same thing. Khususnya konteks pada zaman itu mutiara itu sama berharga mungkin dengan hari ini adalah seperti berlian. And especially at the context of the time, the pearl is just as expensive as a diamond. 2000 tahun yang lalu belum ada scuba diving, belum ada tabung oksigen untuk orang boleh menyelam ke tempat yang dalam. And in the past, scuba diving, oxygen tanks were not a thing for them to dive in. And Jadi apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu untuk mendapatkan mutiara yang merupakan air mata dari oyster atau tiram. And so what they did to take the pearl that was found in oysters, In the tears of oysters. Ya, maka saudara sekalian, orang-orang mencari tiram itu dengan mengikat batu di pinggangnya, what they did was they tied themselves to a rock supaya mereka bisa menyelam dengan cepat ke dalam tempat yang dalam, so they can dive very quickly into the water. sehingga mereka mendapatkan tiram di tempat-tempat yang sangat bagus, yang sangat susah, dan mendapatkan mutiara yang sempurna. So they can take the pearl from the tough areas of the deep ocean, Ketika mereka mendapatkannya, mereka buru-buru lepas talinya itu.
And once they got it, they removed their rope dan kemudian bisa cepat-cepat naik ke atas. and quickly go up to the surface. Jadi mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan mutiara yang sempurna. And so they risked their lives to acquire this precious pearl. Sehingga ketika pedagang ini menemukan mutiara yang sangat indah itu, And so when this merchant found this pearl of great value, dia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. he went and sold all that he had and bought it. Saudara sekalian, karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan lempar mutiara kepada babi, dia mengatakan satu kontras yang luar biasa. And so when Christ says, don't throw your pearls to pigs, he is trying to say a very extreme contrast. Mutiara yang sangat berharga, yang sangat mahal itu dilempar kepada binatang yang tidak menghargai sama sekali, yang bahkan haram, unclean bagi orang Yahudi. And the contrast is between the pearl, which is great in value, and also the pigs who doesn't regard value and they are unclean. Saudara sekalian, mungkin ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak mengerti secara penuh akan kebenaran ini. And when we first trusted in Christ, we might not fully understand this truth. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita makin bertumbuh di dalam iman kita, makin mengenal siapakah Kristus, But as children of God, as we grow in knowing Christ, makin menyadari akan karyanya bagi kita, as we grow in understanding His work in our lives, makin mengenal akan firman-Nya, as we grow in understanding His words, makin mengerti akan janji-janjinya bagi kita, in growing and seeing His promises for us, akan apa yang Dia akan kerjakan di masa yang akan datang, about what He is working in the time to come, maka biarlah kita makin tumbuh pengertian, kesadaran kita bahwa kerajaan sorga itu sangat berharga, bahkan lebih berharga dari semua hal yang kita miliki. May we grow in our realization that the kingdom of God is more precious than all that we have. Karena bukan hanya lebih berharga dari semua yang kita miliki, bahkan lebih berharga daripada hidup kita sendiri. And it's not just more precious than what we have, but it's even more precious than our lives. Karena inilah hidup yang Kristus berikan melalui kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. Because this is the life that Christ gave through His death and resurrection. Saudara sekalian, biarlah kita makin menyadari akan betapa berharganya kerajaan Allah ini. Brothers and sisters, may we realize more and more about the preciousness of the kingdom of God. Dan kemudian hal ini membawa kita kepada poin yang ketiga dan terakhir. And this brings us to the third point and the last point. Bahwa orang yang menemukan harta ini kemudian dia pergi dengan sukacita karena mendapatkan harta yang sangat berharga ini. Which is that in the first parable, the man who found a treasure in his joy goes and sells all that he has and buys that field. Bukankah kita bisa sangat mengerti di dalam perumpamaan yang sederhana ini? Isn't this parable very relatable to us? Kalau kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari semua yang kita miliki, maka kita akan menjual semua yang kita miliki untuk mendapatkan harta ini, karena ini jauh lebih berharga daripada semua yang kita miliki. For example, we find something that's valuable, we will sell all that we have in order to acquire that because it is more valuable. Berarti ada satu tindakan ini adalah tindakan di satu sisi seperti pengorbanan yang sangat besar. And on the one hand, this act is an act of sacrifice Karena dia menjual seluruh yang dia miliki. because this person sold all that he has. Tetapi dia sebenarnya menjual semuanya dengan sukacita karena dia mendapatkan harta yang jauh lebih berharga dari semua yang dia miliki. But it's also done in joy because he gains something that is more precious than what he had in the past. Kita di sini mengerti apa artinya mengikut Kristus. And here we can see what it means to follow Christ. Kadang-kadang kita salah mengerti tentang doktrin sola gratia. And oftentimes we misunderstand the doctrine of sola gratia. Betul bahwa kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. It is true that we are saved only by the grace of God. Betul bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan supaya kita boleh memperoleh anugerah Tuhan itu. It is true that we can do nothing to receive God's grace. By definition, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. And by definition, grace is something that is given to us. Tidak ada apapun yang kita lakukan
There's nothing that we can do to earn it. Tidak ada harga apapun yang kita beli untuk kita mendapatkan anugerah itu. Nothing we can pay in order to receive that Tidak ada grace. pengorbanan, air mata, perjuangan. Tidak ada apapun yang kita berikan, yang kita bayar untuk kita boleh mendapatkan anugerah itu. Nothing we can do through our tears, sacrifices, and also our striving to earn this grace. It is by grace you have been saved. Hanya karena anugerah Allah kita diselamatkan. Ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Efesus mengatakan. And Ephesians says, it is only by grace that you have been saved, so that you may not boast. Tetapi jangan kita salah mengerti. But may we not misunderstand this truth. Karena kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang gratis, sesuatu yang cuma-cuma itu berarti itu sesuatu yang murahan. And oftentimes we think something that is free is something that is not valuable. Di dalam hidup kita seringkali seperti itu. And in our lives, that's the case. Sesuatu yang free kita anggap itu tidak berarti. When something is free, we see that that thing is not valuable. Ya kalau ada buku, ada apapun free, silakan boleh ambil. Ya kita ambil kapan-kapan saja karena itu free dan itu berarti tidak berarti. Let's say there's a free book, we would take it and read it and some other time because it's free and it's not valuable. Sampai kita kemudian sesak nafas. Until one day we are choking to death. Karena COVID atau karena asma, kita tidak bisa menarik nafas. Because of COVID or asthma, we can't breathe. Oksigen itu free, saudara sekalian. Oxygen is free, brothers and Ada di sisters. mana-mana, kita tidak pernah bayar oksigen itu. It's everywhere and we never pay for it. Apalagi udara di Melbourne yang sangat segar. Especially the wonderful air in Melbourne. Kita bebas menghirup oksigen itu. We can breathe that oxygen 24 jam sehari. 24 hours a day. Setiap detik kita menghirup oksigen. In every second we breathe in oxygen. Itu adalah free. And it's free. Tetapi oksigen adalah sangat berharga. But oxygen is very valuable. Kita baru sadar itu ketika kita tidak bisa bernafas. We will only realize that when we are struggling to breathe. Ketika kita sadar orang harus beli oksigen untuk membantu pernafasannya. We will realize it when we need to buy an oxygen tank in order for us to breathe. Maka kita harus sadar sesuatu yang free itu tidak selalu sesuatu yang murahan. And so we have to realize that something that is free is not always something that is not valuable. Dietrich Bonhoeffer mengatakan satu kalimat di dalam bukunya The Cost of Discipleship. And Dietrich Bonhoeffer said this in this book, The Cost of Discipleship. Dia mengatakan the grace of God is free but not cheap. Anugerah Allah itu memang cuma-cuma tetapi bukan murahan. And he said the grace of God is free but it's not cheap. Dengan kata lain, it is only free to us because it is costly to God. Ini adalah cuma-cuma, gratis kita terima, tetapi Tuhan telah membayar dengan sangat mahal, harga yang paling mahal yang Dia bisa beri, yaitu harga dengan anaknya yang tunggal mati bagi kita. And in other words, it is only free for us because it is costly to God, the God who paid a very costly price through the death of His Son. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, tetapi anugerah itu diberikan dengan harga anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. And we receive this grace for free, but it is paid by God through the death of His Son who shed His blood on the cross for us. Tanpa kematian Kristus, maka tidak ada anugerah keselamatan bagi kita. Without the death of Christ, then there is no grace for our salvation. Harga yang mahal itu telah dibayar bagi kita oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang sempurna itu, tetapi yang harus menerima hukuman dosa di atas dirinya. The price was paid by Christ who had to experience the consequences of sin on Himself. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mengerti hal ini, maka kita sadar juga kebenaran dari perumpamaan ini. And if we realize this, then we will understand the truth in this parable. Bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan lebih mahal lebih berharga dari semua hal yang kita miliki. That God's grace is very costly and it's more precious than all that we can ever have. Beberapa hari yang lalu saya sempat nonton film di Netflix Rich Flu, sebagian mungkin nonton. And a couple of days ago I watched a movie called Rich Flu, maybe you've watched it. Ini film sampah saudara sekalian. It's a trash movie. Ya, tapi
ada kebenaran yang kita bisa terima. but there are truths that we can learn from. Kenapa saya katakan sampah? Karena ya ini orang imajinasi yang aneh-aneh. Why do I say that this is a trash movie? Because it's a weird imagination of a person. Tidak akan terjadi seperti itu, tetapi tetap kita bisa belajar ada satu kebenaran yang menarik di sini. Probably won't happen in real life, but we can learn some things from this movie. Film ini menceritakan tentang ada virus yang hanya menyerang orang kaya. And this movie talks about the presence of a virus that only affects those who are rich. Jadi virusnya tuh tahu siapa yang kaya. So the virus knows who is rich. Kalau engkau kaya, kau ada di dalam keadaan sangat bahaya. And if you're rich, then you're in great danger. Virusnya tahu engkau punya saham berapa banyak, punya rumah berapa banyak, punya emas berapa kilo. Virusnya seperti tahu. And the virus knows all that you have, including the shares as well. Dia hanya menyerang orang-orang yang sangat kaya. And it will only attack those who are rich. Dan apa yang dilakukan orang kaya ini ketika ada teman-temannya mati? Apa yang dilakukan orang kaya yang masih hidup? And what will the rich people do when they see their friends who died because of the virus? Nah, inilah kebenarannya. And this is the truth here. Apa yang mereka lakukan? What did they do? Apa yang saudara lakukan kalau saudara adalah orang kaya? What will you do if you're a rich person? Mungkin sebagian memang kaya sini. Maybe you're actually rich here. Apa yang akan saudara lakukan? What would you do? Kalau yang kaya yang mati, If apa yang kita lakukan? if it is only the rich who die, then what will you do? Sebagian besar, mungkin sebagian akan tetap pegang seperti paman Gober, Maybe some yang of you, kaya sampai mati, some of you would hold on to your money like Uncle Scrooge till your death, dan pegang harta itu meskipun harta itu membuat dia tenggelam. to the point where you would hold on to it even if it makes you sink. Tapi sebagian besar mungkin akan mengatakan, And maybe, but most of you would probably say, saya akan kasih kekayaan saya kepada orang lain. I will share my wealth to the people around me, Saya akan kasih ke orang lain supaya jangan saya yang mati, biar orang lain yang mati. so that it is not I who will die, but the people around me who will die. Betul sekali bukan? Saya rasa itu sesuatu yang logis. That's very true, and I think that's something that's logical, Karena ini masalah hidup dan mati. because this is about life and death. Saudara, kalau untuk hidup, saudara akan rela menjual apapun saja. You will sell all that you have in order to live. Dan yang lebih real adalah yang betul-betul terjadi adalah contoh yang seperti ini. And a more real example is this example here. Bahwa orang tua itu akan melakukan apa saja, dia akan menjual apa saja untuk melepaskan anaknya dari jerat narkoba. And the example is parents will give anything that they have and sell everything that they have to release their child from the clutches of narcotics. Kalau anaknya menjadi drug addict dan kemudian mulai rusak hidupnya, hancur, bukan hanya dia sendiri hancur, keluarganya, orang sekelilingnya, keluarga dibawa seret, menghancurkan seluruh hidupnya. And when their child is addicted to narcotics and they destroying themselves and also destroying the people around them. Apalagi kalau dia lagi sakau, dia akan lakukan apa saja, menjual dirinya, jual apapun dia akan lakukan dia supaya dia terlepas daripada penderitaannya itu. And if the child is experiencing a relapse, then they will sell all that they have in order to help this child. Maka orang tua yang melihat anaknya seperti itu akan melakukan apa saja, akan menjual apa saja supaya anaknya bisa lepas dari jerat narkoba. They will sell all that they have and they will do all that they can to release their child from the clutches of narcotics. Karena ini adalah masalah hidup dan mati. Because this is a life and death issue. Baru sadar berapa banyak hartanya tidak ada artinya kalau anaknya akan mati, kesakitan dan akan mati. Their wealth means nothing if their child passes away because of narcotics. Perumpamaan ini menekankan kerelaan, bahkan sukacita orang ini yang ketika mereka menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta yang paling berharga. This parable describes the joy of the person who sold all that they have in order to acquire this hidden treasure. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia justru akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, dia justru akan memperolehnya. And Christ himself said, whoever seeks to save his life will lose it, but whoever loses his life for Christ will gain it. Biarlah melalui renungan hari ini kita semakin sadar bahwa harta yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang kita miliki.
And through this meditation today, may we realize that the riches that we have in Christ is more precious than all that we possess. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. May we grow in the knowledge of Christ, our Lord and Savior. Semakin menyadari betapa berharga dan mulianya Kristus dan seluruh kehendaknya dan seluruh janjinya. And realize the preciousness of Christ, His will, and also His promises. Jauh lebih berharga dari segala yang kita miliki. He is more valuable than all that we have. Bukan hal-hal yang kita miliki itu tidak berarti. It's not that all that we have is not precious. Keluarga kita, orang tua kita, anak kita, semua itu sangat berarti. Apalagi manusia-manusia yang Tuhan berikan sekeliling kita. Our families, our children, and also the people around us, they're all valuable. Pekerjaan kita, teman kita, rumah, itu semua adalah hal yang berarti. Our jobs, our friends, and also our homes, they're all valuable. Tetapi biarlah ini mau berbicara tentang hal yang paling berarti, yang harus bertata di dalam hati jiwa kita yang paling dalam. But the parable here is talking about what is the highest treasure that we have, and the only one who can sit in the throne of our hearts. Biarlah Kristus dan kemuliaannya, kehendaknya harus yang menjadi paling utama di dalam seluruh hidup kita. And may Christ and His glory and His will be first in our lives. Baru dari situlah kemudian kita melihat seluruh aspek hidup kita itu di dalam cara yang benar. And from there we can see our lives from the right perspective. Dan panggilannya di sini adalah ketika kita mengerti itu, maka kita tidak akan kompromikan Kristus kebenarannya dengan apapun saja di dalam hidup kita. And from that perspective we won't compromise Habis Christ ini. and His ways. Baterainya habis ya? Oh, blinking. Iya, bisa ganti baterainya cepat-cepat. Mungkin kamu speak louder, ya, speak louder sementara. Jadi saudara sekalian, ketika orang-orang yang mengerti akan hal ini, maka banyak orang menjual segala hal yang dia miliki untuk mengikut Kristus. When a person realizes this, then they will sell all that they have to gain Christ. Saudara, nanti bulan depan ada orang pemuda yang akan melayani di tengah-tengah kita yang saya waktu itu sempat sebut namanya Jack. Brothers and sisters, next week there will be a young adult who will come back to us, who I've mentioned in the past. Dia adalah pemuda kita, bertumbuh di kita sudah cukup lama, dan kemudian dia sudah selesai studinya, ambil master, dan kemudian sudah bekerja. He has been a part of us for quite a while, and he completed his studies, his masters, and he's also worked as well. Ya, 3 tahun setengah yang lalu dia meninggalkan pekerjaannya dan dia pergi untuk sekolah teologi di Amerika, Westminster Theological Seminary. And 3.5 years ago, he left his job and went to study in Westminster Theological Seminary. Sebelum dia pergi sekolah, dia sudah bekerja sebagai full time. And before he went to seminary, he has worked for full time. Dan kerja yang cukup bagus, dia gajinya 1 tahun sekitar $113,000. And it's a good job, and his annual wage was 113,000 AUD. Tuhan panggil dia untuk melayani sepenuh waktu. And God called him to serve Him full time. Bergumul panjang, He had a time of wrestling with God, tapi Tuhan menggerakkan terus hatinya. but God still moved him. Dia menyadari panggilan Tuhan ini lebih berharga dari semua yang dia miliki. And he realized that God's calling was more precious than what he had. Dia tinggalkan 113.000 gaji, pergi dengan 0 gaji. He left his job with the annual wage to have no wages. Dan dia studi selama 3 tahun setengah, mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. And he studied for 3.5 years to prepare himself to become a pastor. Kalau saya tidak menjadi pendeta, saya seperti saya pernah katakan jadi bos bakmi. Saudara. If I didn't become a pastor, as I've said in the past, then I will be a boss of a noodle business. Saya sebelum masuk sekolah teologi, orang tua saya sudah menyerahkan pabrik bakmi itu ke saya. Before I went to seminary, my parents already gave me the noodle factory for me to run.
Ya, saya sempat lakukan setahun setengah, I ran the business for 1.5 years, tapi Tuhan panggil saya untuk masuk sekolah teologi. but then God called me to study in seminary. Saya percaya saudara lebih bersyukur saya jadi pendeta daripada jadi bos bakmi. But I believe that you're more grateful that I became a pastor rather than the boss of a noodle factory. Bukannya something wrong dengan jadi bos bakmi, There's nothing wrong with becoming a boss of a noodle factory, tetapi kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan panggil, kita boleh meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan. but if this is God's will, then we have to leave all that we have behind and follow Christ. Apakah ini sesuatu yang rugi? Is this a loss? Apakah meninggalkan itu dengan sedih? Is this something that we will leave behind in sadness? Tidak, ini adalah sesuatu untung besar. No, it is great gain. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu. And Paul says in Philippians chapter 3 verse 8, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. And he said, for his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Biarlah kita waktu mengikut Tuhan semakin hari semakin menyadari betapa berharganya apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. As we follow God day by day, may we realize what are the preciousness of what he has given to us. Tapi sekaligus hal itu menuntut sebagai respons kita menuntut seluruh hidup kita juga. But as a response, this also calls us to give our whole lives. Karena Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita. Because Christ has given us his life. Maka paling sedikit yang harus kita kerjakan adalah And so the least that we can do memberikan hidup kita kepada Dia. is to give our lives to God. Dan itu adalah bukan kerugian. And this is not a loss. Itu adalah satu keuntungan yang besar. This is in fact a great gain. Itu seperti menjual seluruh harta milik kita dan mendapatkan mutiara atau harta yang terpendam yang sangat berharga, yang jauh lebih berharga dari semua hal yang kita miliki. This is like selling what we have in order to acquire the pearl of great value or the treasure hidden in the field, which is way more precious than all that we have had. Saya akan tutup dengan satu contoh dari seorang misionaris yang bernama Jim Elliot. And I will close with an example from a person named Jim Elliot, who was a missionary. Mungkin sebagian pernah mendengar cerita ini. And some of you might have heard this story. Jim Elliot dengan teman-temannya sama-sama misionaris muda, mereka pergi untuk memberitakan Injil ke Ekuador. And Jim Elliot and his 4 friends were young missionaries who went to Ecuador. Mereka mau memberitakan Injil kepada suku Auca Indian di Ekuador. They went there to preach the gospel to the Auca Indians in Ecuador. Sebagian sudah mulai tertarik kepada Injil. And some of them were already interested in the gospel. By the way, sudah bisa menyaksikan cerita ini di dalam sudah difilmkan dengan judul End of Spear. By the way, you can learn about this story from a movie called The End of Spear. Dan tetapi sebagian orang lain, beberapa pemimpin sangat tidak suka Injil masuk ke suku mereka. But some of the Auca Indian leaders did not like the gospel that was starting to enter into their tribe. Maka 8 Januari 1956, And so on the 8th of January 1956, Jim Elliot dengan 4 temannya mendarat dengan perahu kecil, dengan kapal kecil ke tengah-tengah hutan di tengah suku Auca Indian. Jim Elliot and his 4 friends arrived in the area where this tribe were located in. Ketika mereka keluar dari pesawat, When they came out of the plane, tiba-tiba ada puluhan orang keluar dari tempat persembunyian dengan tombak mereka. there were people coming towards them bringing their spears, Dan ditombak satu persatu sampai mati. and each one of them were speared to death. Kemudian ditemukan bahwa sebenarnya mereka bawa pistol. And soon after they realized that these missionaries were actually brought pistols, Untuk menjaga mungkin ada binatang buas dan sebagainya. the guns to protect them from wild animals. Artinya mereka bisa pakai senjata itu untuk bunuh orang-orang yang sedang mau menombak mereka. So that means they could have killed the people who were about to spear them, Tapi mereka tidak lakukan itu. but they didn't do that. Mereka lebih rela mati demi orang-orang ini. They chose to die for these people. Hari itu 4 ibu dari 5 misionaris itu 4 yang sudah menikah. From those 4 missionaries, 5 missionaries, 4 of them were married.
Jadi 4 ibu muda hari itu kehilangan suami. Satu hari 8 Januari 1956. And on the 8th of January 1956, 4 young mothers lost their husbands. 9 anak, di antara mereka ada 9 anak, 9 anak kehilangan ayah mereka. And 9 children lost their fathers. Elizabeth Elliot, istri dari Jim Elliot, menulis seperti ini. And Elizabeth Elliot, the wife of Jim Elliot, wrote this. Dunia menyebutnya hari itu adalah a nightmare of tragedy. And the world labeled this event as a nightmare of tragedy. Tetapi dunia tidak tahu kebenaran yang dipegang oleh Jim Elliot. But the world didn't know the truth that was held by Jim Elliot. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. One more time. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dia bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang dia tidak bisa jaga, dia tidak bisa pegang, yaitu nyawanya sendiri. And he is no fool who gives what he cannot keep, what he cannot hold on to, which is his own life. Tidak ada orang yang kalau Tuhan bilang waktunya tiba, tidak ada orang yang sekaya apapun, sepintar apapun, sepowerful apapun yang bisa tambah 1 detik dari hidupnya. When God says your time has come, your riches, your intellect, your power will not be able to add a single second to your life. Dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang dia tidak bisa pegang, yaitu jiwanya sendiri. He is no fool who gives what he cannot keep, which is his own life. Untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa hilang untuk selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal. To gain what he cannot lose, which is life eternal. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan makin menyadari betapa berharganya mengikut Tuhan. Maybe as children of God realize the preciousness of our lives. Dan menyadari hidup yang Tuhan berikan itu adalah sangat berharga. And realize that the life that God has given us is very precious. Sehingga kita boleh mengutamakan hidup mengikut Tuhan, menyenangkan Tuhan lebih daripada segala-galanya. And so may we respond by following God and pleasing God, the God who is worth more than all that we have. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Because when we offer up our lives to God, itu bukan kerugian, it is not a loss. itu bukan suatu kebodohan. It is not something foolish. Meskipun di mata dunia itu adalah kerugian dan kebodohan. Even though in the eyes of the world it is something that is foolish and also a loss. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berbijaksana, karena kita mendapatkan sesuatu yang kekal, yang bernilai jauh lebih daripada semua hal yang kita miliki di dalam dunia ini. In God's eyes, this is a precious and also a wise decision because we gain something that is way more precious than what we can ever have. Biar kita terus bertumbuh makin menyadari, mengerti berapa berharganya akan Injil Kerajaan Sorga ini. May we grow in realizing the value of the gospel of the kingdom of heaven. Mari kita berdoa. Let us come together in prayer. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Our Father in heaven, we give thanks for this evening. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam hati kami. May you continue to be at work in our hearts. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan dalam hidup kami May your words be meditated in our lives. terus membentuk akan hati kami, Continue to shape our lives. sehingga kami makin menyadari betapa berharganya Kristus, berapa indahnya panggilan-Mu dan rencana-Mu lebih dari segala sesuatu. So that we can see the value of Christ and also that we may do His will in our lives. Sehingga kami boleh mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu dalam hidup kami. So that we can place God above all the things in our lives. Dan menyadari ketika kami menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi, And also to realize that when we place you in the highest position, maka segala aspek hidup kami boleh jatuh di dalam tempat yang tepat. all the things in our lives will fall in their proper Sehingga places. hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan. And so that our lives may glorify God. Dan hidup kami penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. And so that our lives may be filled with abundant joy in God. Berkati dan pimpin kami semua. Lead us and bless us, O Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray and we give thanks to you. Amin. Amen.
Saudara-saudara sekalian, saya janji untuk menjawab pertanyaan saudara. Brothers and sisters, I promise to answer your questions. Meskipun waktunya sudah tinggal sedikit, saya harus menepati janji hari ini. Even though the time is limited, I have to fill my promise. Saya akan menjawab satu pertanyaan yang mungkin boleh dimunculkan di layar. And I will answer a question that is going to be shown in the screen. Sebenarnya disiapkan beberapa, tapi mungkin saya akan jawab satu pertanyaan saja. There are a lot of questions given, but I will just answer one question today. Iya, ini pertanyaannya. If God has a master plan for each one of us, even before we were born, why there are still people who don't believe in God? Why God allows suffering happen to His people? Jadi ini adalah sebenarnya ada dua pertanyaan ya. So in this question here, there's actually two questions. Ya, kalau pertanyaan yang pertama, mengapa masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya, itu yang tadi yang sebenarnya kita sudah bahas dalam perumpamaan. Ada orang-orang yang memang tetap mengeraskan hatinya. And so for the first question there, why there are still people who don't believe in God, and we can see that in what we've read just now, that there are people who harden their hearts. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kemana-mana, We are called to preach the gospel everywhere, ke segala tempat, to all places, ke setiap orang, setiap segala suku bangsa. to each person from every tribe. Karena itu banyak misionaris pergi ke tempat-tempat yang jauh, termasuk seperti Jim Elliot dan teman-temannya. And so that's why there are a lot of missionaries who go to far places, Tapi including tetap people like akan Jim ada Elliot. orang-orang yang seperti benih firman yang diberitakan itu jatuh di pinggir jalan. But there are people who are like the soil where the seeds that fall on the wayside, Ya, atau yang keras, yang berbatu-batu, or on the rocky soil, atau tanah yang penuh dengan semak duri. or the soil that is filled with thorns, Tetap mereka tidak percaya kepada Tuhan. and they still don't believe in God. Ya, meskipun Tuhan waktu dikatakan master plan itu adalah orang-orang yang Tuhan tentukan, pilih sebelum dunia dijadikan. And by the master plan there, it means that God has chosen people before they were born and before the world was made. Dan itu adalah kita dipilih semata-mata karena anugerah Tuhan. And of course that election is by God's grace alone. Tuhan tidak harus memilih kita. God didn't have to choose us. Tuhan tidak harus memberikan anugerah kepada kita. God didn't have to give His grace to us. Ya, itu kalimat yang kontradiksi sebenarnya. Ya, anugerah itu tentu atas kerelaan Tuhan. Dia tidak harus melakukan itu semua. And this is actually like contradicting, but that because God doesn't have to do all these things. Itu semata-mata kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. That is all His goodness and grace towards us. Jadi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. And so we are saved only by the grace of God. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu, mereka binasa karena kekerasan hati mereka. But those who don't believe in God, they are perishing because of their hardness of heart, Karena dosa mereka. because of their sin. Ya, saya akan tutup dengan satu contoh yang Pak Pendeta Stephen Tong pernah berikan. And I will close off with an example that is given by Reverend Stephen Tong. Kalau kita katakan dari Melbourne kita mau pergi ke Sydney, And for example, we want to go from Melbourne to Sydney. ada dua mobil yang akan pergi dari Melbourne ke Sydney. There are two cars that are going from Melbourne to Sydney. Yang satu melewati Hume Highway, lurus melewati freeway, terus sampai ke Sydney. And one of them went through the Hume Highway and went all the way to Sydney. Yang satu lagi melalui East Coast, itu panjang, lebar dan menuju ke Sydney. Dua jalan yang berbeda. And the other one took the other route from the East Coast. Di tengah jalan dua-duanya tabrakan. And in the middle of their journeys, they experienced an accident. Tabrakan yang parah sekali, yang hampir mati. A very fatal accident where they almost died. Tetapi karena di Hume Highway ini banyak mobil yang lewat, But because there are a lot of cars passing by the Hume Highway, maka tidak lama ada mobil yang lewat yang adalah seorang dokter. there was a car that passed by who had a doctor in it. Dan kemudian dokter itu turun dan memberikan pertolongan pertama, orang telepon 000 dan ambulans datang dan kemudian orang ini kemudian tidak jadi mati, selamat. And a doctor came and they called 000, and basically this individual was saved. Jalan melalui East Coast lebih sepi And the East Coast route was more empty. dan ketika dia kecelakaan tidak ada yang lewat, tidak ada dokter yang lewat. And after the accident, there were no doctors that were passing by. Maka sudah terlambat, akhirnya dia mati. And it was late, and eventually the person died. Maka saya bikin dua statement. And I make two statements from here. Yang di Hume Highway ini dia tidak jadi mati, atau dengan kata lain hidup selamat karena ada dokter yang menolong.
And the person who experienced the accident in Hume Highway was saved because there was a doctor who passed by. Kalimat yang kedua adalah orang ini yang kedua mati karena tidak ada dokter yang menolong. And the second person on the other route was not saved because there were no doctors passing by. Satu kalimat benar, satu kalimat itu salah. One of these statements are true and one of them is wrong. Yang satu adalah benar, dia selamat karena ada dokter yang menolong. And on the one hand, this first person was saved because a doctor was passing by. Yang kedua, dia mati bukan karena tidak ada dokter yang menolong. And in the second instance, the person died because there were no doctors who were passing by. Yang kedua mati is not because. It's not ya. Oh. Ya. Dia mati bukan karena tidak ada dokter yang menolong. And the second person died because Did not die because there was no doctor. Ya. He died karena kecelakaan. Bukan karena tidak ada dokter yang nolong. The person died not because of the absence of a doctor, but because the person experienced an accident. Dua-duanya mengalami accident memang. Both of them experienced an accident. Yang ini selamat karena memang ada dokter yang menolong. The first person was saved because a doctor passed by. Yang ini mati karena kecelakaan, bukan karena tidak ada dokter yang menolong. And the second person died because they experienced an accident, not because of there is no doctors passing by. Demikian juga kita mati, orang berdosa mati karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. And all of us sinners are dead because we have all fallen into sin. Jadi itulah sebabnya kita mati. And that's why we have died. Itulah sebabnya kita tidak percaya. And that's why we don't believe. Karena kita semua memang selayaknya mati karena dosa-dosa kita. Because we all deserve death because of our sins. Tapi kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. But we are saved only by the grace of Karena God. Tuhan intervensi mengirim anaknya yang tunggal mati bagi kita. Because God intervened and sent His Son to die for us. Ini ya nanti kita mungkin minggu depan kita bisa jelaskan lebih detail lagi. And next week we will talk about this in more detail. Jadi silakan saudara tanya pertanyaan yang lain dan ada masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Silakan juga masukkan pertanyaan ke link yang tertera di layar nanti. And so please send through your questions through the link that is shown later.